Okay, good afternoon everyone. Let me introduce myself. My name is Winda Josefina Simamura, and today I want to explain about referential level and cohesive level. For the first is referential level. As mentioned above, this is the level of content, so here you operate primarily with the message or information or semantic of the text. This is where you decode the meaning of the search text and build the conceptual representation. This is where you disambiguate polysemous words and phrases, and where you decode idioms and figurative expression. This is where you figure out whether what the location and illocation of the search text are and what the perlocation may be. Jadi dalam referential level ini disebut juga level of content atau level content. Di sini kita mengoperasikan message atau pesan atau informasi atau teks semantik. Kita mengkodekan atau menganalisis meaning atau pengertian dari search text atau teks yang ingin kita translate. Kemudian kita membuat conceptual representation atau membuat translate ke dalam bahasa target. Dalam referential level ini, kita mentranslate kalimat tersebut dari kalimat yang ambigu menjadi disambigu dari penelitian atau menganalisis idiom-idiom atau ekspresi figuratif. Once you have decoded the words or expression in questions, you encode it into appropriate target language expression. Note that there will be cases like idioms and metaphors in which you will have to use literal expression in the target language because it does not have any corresponding idioms or metaphors. Terkadang kita menemukan atau ingin mentranslate suatu kata atau expression dalam question atau pertanyaan. Kemudian kita meneliti atau menganalisis kode-kode ekspresi tersebut, kemudian kita mentranslate ke dalam target language atau bahasa target. Terkadang dalam hal ini kita sering menemukan idiom-idiom atau metafor. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya dalam mentranslate-nya ke dalam bahasa target? Caranya yaitu terkadang kita harus mentranslate-nya secara literal karena does not have any corresponding idioms or metaphors. Jadi kita mentranslate-nya secara literal karena tidak idiom dan metaphors-nya agak sulit untuk ditranslate. The referential level and textual level are of course closely intertwined as the nature and texture. Of course, text convey message, and of course you also encode the message using language into the target text. Jadi referential level dan textual level itu memiliki kemiripan dan saling terkait karena seperti kemiripannya yaitu dari teksturnya, kemudian dalam mengkodekan atau menganalisis message atau pesan menggunakan bahasa dan juga pentranslatean ke dalam bahasa target. For the second is cohesive level. The cohesive level links the textual and referential level in that it deals with the structure and format of the text and information as well as with the pneumatic calls mode of the text. Cohesive level itu merupakan perpaduan dari referential level dan textual level yang berisi tentang struktur dan format dan juga informasi. Di sini Neumann mengatakan cohesive level itu adalah mood of the text. At the structural sublevel, you investigate how various connectors such as conjunction, enumeration, repetition or reiteration, definite article and determiners, general categories label, synonyms, punctuation marks, simple or complex conjuncts, link sentence and structure the text, and what Neumann calls it is train of thought, which is basically its underlying information structure. Jadi ada sub level yang perlu kita investigasi atau kita teliti seperti konektor, seperti conjunction, enumeration, repetition atau pengulangan, definite article, general category, synonym, function mark, simple or complex conjuncts, dan semuanya itu Neumann mengatakan semuanya itu adalah underlying information structure. Basically its underlying information structure itu merupakan struktur informasi yang utama.
You establish its tone by finding so-called value-laden and value-free passage, such as subjective and objective bit, euphemisms, and other framing devices. Framing being the strategy of linguistically presenting something in the perspective of one's own values and worldview in a way promoting this. All of this will have to be somehow transferred into the target text so you achieve maximal equivalence at this level. Jadi kita juga perlu untuk meneliti atau menganalisis bagaimana mengucapkan atau how to tone the connectors like conjunction and etc. Kemudian apabila kita mampu untuk to tone or to sound the conjunction and friends like conjunction, synonym, and etc. Kalau kita udah tahu bagaimana mengucapkannya dengan benar, how to tone it, kemudian translate-nya juga benar, so our translate to target language becomes maximal. Jadi target language kita lebih maksimal. Okay, I think that's all about my explanation of cohesive level and and referential level. Thank you for your attention.